पहाड़ सेपारी नदी कूल इच्छापुर नाम गोटे गाँ थाए। गाँव रे प्रीतम बोली पिलाटीए रोथाए। बयस पाखापाखि 15 कि 16 हेब। ता बयसर सबु पिलांक ठारू से साहसी। नुआ नुआ कथा जानिबा और शिखिबारे तार बहुत आग्रह। पाठपढ़ा सारिबा परे से प्रायतः अधिक समय ता बुढ़ीमा सहित बिताए। बुढ़ीमा ताकू विभिन्न प्राचीन परित्यक्त और अभिशप्त मंदिर विषय कहे, जो मंदिर रे लुचि रही अनेक गुप्तधन। एसबु कहानी शुणा प्रीतम बहुत भल पाए। गोटे दिनर कथा, प्रीतम विद्यालय आसी नई कूल आड़े खेलिबाकू जाइथाए। नई कूल बुलु बुलु हठात प्रीतम को गोटे पत्थर खंड मिले। पत्थर खंडटी जेमिति कोनोसी कलाकृतिर भग्न अंश परि लागुथाए। निहाण साहाय्य सते जेमिति पत्थर उपरे किछि कुटा जाइछि। प्रीतमर मन उत्साह रे भरीगला। से आउ डेरी न करी सीधा ता बुढ़ीमा पाखक धाई आसिला। पत्थर उपरे अंका जाइथिबा चित्र को देखी बुढ़ीमा जानीगला जे वास्तव में यह होछि गोटे नक्शा। प्राचीन अभिशप्त मंदिर और गुप्तधन खोजापी यह होछि एक दिगबारिणी। प्रीतम बड़ बड़ आखि करी आश्चर्यर सह बुढ़ीमार कथा को शुणुए। से चेष्टा करुए किपरि नक्शाटी को पढ़ी पारिबो। सेथिपाई से बुढ़ीमार साहाय्य नेउथाए। किछि समय परे बुढ़ीमा प्रीतमर मुंड को आउंसी देई कहिला, बाबारे ए पत्थर रे जो मंदिर विषय कुआ जाइछि सेठारे गुप्तधन अच्छी सत, हेले से मंदिर अभिशप्त। ए पत्थरटा को तू जेउठारु आनिथिलु सेइठारे रखिदेई आ। बुढ़ीमा मुहरु एपरि कथा शुणी प्रीतमर उत्साह टिके कमिगला। से पत्थरटी को सांगरे धरी शोइबाकू पळाई आसिला। मुंड उपरे पत्थरटा को थोई शोइला, हेले ता आखि को राति सारा निद न थाए। परदिन सकाळु प्रीतम स्कूल जीवापाई प्रस्तुत हैला। पत्थरटी को बैग भितरे रखिला। घरू बाहरिबा आगरू बुढ़ी माँ को चाहे टिके हसी दे घरू बाहरी आसिला। स्कूल रे एपरी अधा दिन बीती सारी थाए। प्रीतमर छाती भीतरटा सते जेमिति जोर रे धक धक हेउथाए। प्रीतम घरू संपूर्ण प्रस्तुत होई आसिथिला। सांगरे गोटे टॉर्च आउ पानी बोतल मध्य बैग भितरे रखि थाए। खाली अपेक्षा थाए स्कूल सरिबार समय को। मन भितरे से स्थिर करि सारिथिला स्कूल रु सीधा से बाहरी जीव गुप्तधनर संधान रे। ठीक 4टा बाजिला। समस्ते गोटे गोटे करी घर को बाहरिले। प्रीतम जानी शुणी विलंब करुथाए। सांग माने निज निज घर को हसी खेली बाहरिले। प्रीतम सभा शेष स्कूल रु बाहरिला। आउ डेरी न करी बैग रु पत्थरटी को काढ़िला। पत्थरटी को चाही दिग निर्धारण कला। पत्थरटी रे अंका जाइतिबा रेखागुड़िक गाँ ठारू अलगा थिबा जंगल आड़ को जीवापाई सूचना देउथिले। जंगल रे बुलु बुलु संध्या होई सारी थाए। साहसर सहित प्रीतम ता बैग रु टॉर्चटी बाहर कला। आगु को मारिला। हठात ता सामना रे गोटे प्राचीन भंगा मंदिर पड़ी देखागला। भय न करी प्रीतम से मंदिर पाखक जाई तार मुख्य द्वार को आलोक मारिला। सेथिरे जेपरी प्राचीन देवादेवींकर चित्र अंका जाइथिला। एते बड़ कबाट प्रीतम केवे भी देखि नथिला। विशाल कबाट दे प्रीतम मंदिर भितर को प्रवेश कला। हठात जेमिति ता चारिपाखर तापमात्रा कमिगला परी लागिला। भितरटा अस्पष्ट दिशुथाए। चारिआडे धुआं खेली जाइथाए। प्रीतम को भय सहित अणनिश्वासी मध्य लागुथाए। मनरे गुप्तधन संधान करिवार निशा ताकू आगकू आगकू बाट कढ़ाई नेउथाए। चाहू चाहू से एक विशाल कोठरी रे पहुँचला। कोठरीटी नानादी प्रकारर अलंकार रे भर्ती होइथिला। प्रीतम मुहरे कोटी हस खेलीगला। चटाण उपरे एभली अलंकार देखी से जानीगला तार गुप्तधनर संधान ताकू मिलीगला। डेरी न करी से समस्त अलंकार को एकत्र करबाकू लागिला। मात्र ए कण हठात घन कला धुआं रे कोठरीटी पूरीगला। धीरे धीरे गोटे बिकट शब्द शुणागला। सते जेमिति काहाकू कष्ट अनुभव होउची आउ से बिकल रे भयंकर शब्द करुची। भय रे प्रीतम 2 पाद पछकू जाई चारि दिग को टॉर्च मारिबाकू लागिला। सेते बेलकू देह तार झाल रे जोड़बुड़ और भय रे पाद थरिलाणी। साहस साउटी से चारिआडे टॉर्च मारिला। हठात सामना रे केही जणे छिड़ा हेला परी लागिला। विशालकाय शरीर किटिमिटी कला देह आखि दुईटी जेमिति जलुछि।
ପ୍ରୀତମ ଭାବିନଥିଲା ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟର ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୟରେ ତା ଦେହ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥାଏ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପ୍ରୀତମ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପ୍ରୀତମ ସେ ଭୂତିଆ କୋଠରୀରୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଠରୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ସରୁଆ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ପଛକୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରୀତମ ସେ ଦିଗରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିକଟ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟି ତାର ପିଛା କରୁଛି। ହଠାତ୍ ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳି ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ପ୍ରୀତମ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କୋଠରୀଟିରେ ଆଗ କୋଠରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୀତମର ତା ବୁଢ଼ୀମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଶପ୍ତ। ଲୋଭ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୀତମକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନଗୁଡ଼ାକୁ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ରତ୍ନଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଶୁଣାଗଲା। ହେ ମୂର୍ଖ, ରହିଯା। ଯାହା ତୁମର ନୁହେଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପ୍ରୀତମ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନଥାଏ। ସେ ବିକଟ ରୂପଟି ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଥାଏ। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଭିଶପ୍ତ। କେହି ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇପାରିବେନି। ମୋ ପରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଏହାର ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୋ ପରି ମୂର୍ଖ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରୀତମ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ଯେଉଁ ଅଭିଶପ୍ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାହା ସତ କି ନାହିଁ? ମୋର ଏ ଅଳଙ୍କାରରେ କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମାଟି ସ୍ଥିର ରହିଲା। ତଥାପି ତାର ଉଗ୍ରରୂପ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଲୋଭ ବିନାଶର କାରଣ ଅଟେ। ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଆତ୍ମାଟି କହିଲା, ହେ ବାଳକ, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ତୁ ସତ କହୁଥାଉ, ତେବେ ତୋତେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୀତମ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଲୁହଭରା ମୁହଁରେ କହିଲା, ହେ ଆତ୍ମା, ମୋ ଜୀବନ ବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରୀତମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଚୋରି କରେ, ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରୀତମ ଆତ୍ମାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ନେହୁରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କ୍ଷମା କର ମୋତେ। ଏପରି ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି। ଅଭିଶପ୍ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗୁପ୍ତଧନରେ ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରୀତମ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆତ୍ମା ଏକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଯଦି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ପଳା। ହେଲେ ମନେ ରଖ, କିଛି ଗୁପ୍ତଧନକୁ ଅଜ୍ଞାତ ରହିବାକୁ ଦେବା ହିଁ ଉଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରୀତମ ଆତ୍ମା ସୂଚାଇଥିବା ଦିଗକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୀତମ ନିଜକୁ ପାଇଲା। ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରୀତମର ହୋସ୍ ଫେରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 9 କି 10 ହେବଣି। ଘର ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରୀତମକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେଣି। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେଇ ଦେଖ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟୁ ପ୍ରୀତମ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରୀତମ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ପ୍ରୀତମ ସେତେବେଳକୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଖୋଜିଲା ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ମା କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା ପ୍ରୀତମର ମଥାରେ ହାତ ଆଉଁସି ଦେଲା। ପ୍ରୀତମର ଦେହ ଥରୁଥାଏ। ତଥାପି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସିଲା। ମା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ପ୍ରୀତମ ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସେ ରାତି ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରୀତମ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଶପ୍ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୀତମ ଗୋଟେ କାହାଣୀକାର ବନିଗଲା। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତା ମୁହଁରୁ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ମନ୍ଦିର ଓ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ।